हेलो गाइस जय जगन्नाथ आपने केमी अच्छा भल अच्छा तो सेमती भल था मुझे भल अच्छी टाइम होगा 10:10 एवं मुझे बैग पठा हम से जाऊँगी सड़क बस पठेबी सुविधा पत्र मैंने देनी मसिक सुविधा चाहे ना से जाऊँगी पठेदवा जस्ट आ 10 मिनिट तले उठिली मु धोइनी किसी करनी पानी बैगटा नहीं पठे चल पठे चल टाइम तो पठे दबा बहु जाऊँ हाँ बेल हो गला यही बैगटा जीव देखिए आ भर बो कौन कौन अच्छी सौदा पत्र अच्छी रज तो पाखे आए आपण मैंने कमेंट करेंगे कुआड़े कुआड़े जी बुलाक आ कुआड़े जी बुलाक सब तो मानने रज 3 दिन पूरा भल पूरा बढ़िया बढ़िया ब्लॉग पड़ो नख परदिन काटिदेबू ना भल भल ब्लॉग पड़ो आपण मैंने ड्रेस पैंट कर सारे ड्रेस पैंट कर सारे जदि न कर शीघ्र शीघ्र कर दिंतु भल भल ऑफर अच्छी भल भल ऑफर पड़ो मुझे मैंने फ्लिपकार्ट ऑफर थिला माने थिला 1 तारिख रे मगेनी 1 तारिख थिला मु 1 तारिख तो मगेनी के तारिख मैं थिला जानी 1 तारिख मैं मगेनी माने जोटा 1000 टଙ୍କା जो ड्रेसटा से मत मिलला केते ना 550 टଙ୍କା आ जो पैंटा मिलला जोड़ा थिला 1500 टଙ୍କା सेटा मिलला 670 टଙ୍କା मैंने भल ऑफर गोटे थिला आ मगे देजी से ऑफर पैंट ड्रेस तो पलि आसी आपण मैंने जो रजर जो पिंधीमी देखिए टाइम होगा केतेटा टाइम हो टाइम हो 9:55 मुझे बही दुआरे 10टा बाजू जिमी बस आती 10:10 न 10:15 यही 10-15 मिनट भर आऊँगी आज बो भाजी सारे पोटल आलू तरकारी करदे भात तो करदे आज जाऊँगी जीवी बैगटा दे आसिक गाधेबी गाधेक जिमी बरुणेश्वर दर्शन कर खाईमी खाईदे पुणी जिमी बरुणेश्वर गोटे निमत अच्छी मोर आज 3टा निमत अच्छी कौ निमत खाई मुझे जानी मो साइकल तो से दिन खराब हो जाए सजार नहीं कौन ना आग मकटा भांगी जाइए कौन कहमी देखिए कौन कौन हम आज दिन मैंने आप देखिए हौ बस दे आपण मान सहित कथा ना बस दे बस जो आस आपण मैंने देखेनी हौ जाऊँगी 10टा बाजी नहीं बाजी जीव तो बाजी जो आउ 3 मिनिट अच्छे प्रबल आज मैंने प्रबल जोर खरा हो खरा एत जो प्रबल जोर खरा हो हाँ धरदे गोड़ गंठी और भंडा सब मोर दरज हो जाए तरकारी गरम भात आउ कौन बड़ जगार पानी आनी बोतल पानी नहीं हुए तरकारी होेतु बो मत कहला जा पानी नहीं मुझे पानी बोतल तरकारी दिया हम पानी नेबू
ଦେଇଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବସ୍ରେ ଦେଇକି ଆସିଯିବା ନା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରବଳ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖିକି ଠିଆ ହେଇପନି। ଛାଇ ଜାଗା କ'ଣ, ସଡ଼କକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। ଆମ ବେଲ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛି। ବେଲ ଗଛ ମାନେ ହାଁ କରି ଦେଖ କେଉଁ ଆକାର ହାଁ କରି ହେଇଛି। ମାନେ ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯିବି ଏଇ ବୋଉକୁ କହିନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣୁଛି। ବୋଉ ଆଣି ସାଇନେ ବୋଉ ଆଣି ମୋତେ ଦେନେ ଯାଇକି ଯିବି ସଡ଼କକୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଭଲରେ ଥିବେ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଖରା ବଢ଼ିଲାଣି, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଖରା ବଢ଼ିଲାଣି। ମାନେ କାଲି ଟିକେ କମ୍ ଖରା ଥିଲା, ଆଜି ବହୁତ ଖରା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛତା ଆଉ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଉ ଗାମୁଛା ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସାଥିରେ। କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣିରେ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବେ କି ଛତା ମାରିକି ଯାଇପାରିବେ। କେଉଁଠି ବାଟରେ ଶୋଷ କରିବେ, କେଉଁଠି ପାଣି ଟୋପେ ପିଇବେ। ହଉ ମାନେ ଖରା ପାଇଁ ଏତିକି କଥା ଥିଲା, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯାଉଛି ବୋଉ ଆଏ। ଟିକେ ପବନ ବି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ଗରମ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗରମ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 4:20। ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ପଦାକୁ ଆଇନି। ମାନେ ଗଛ ବୁଛ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଦିନ ଭଳିଆ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଦେଲା ଯେ ଏତେ ଜୋର, ମାନେ କହି ହେଉନି। ଆଉ ହେଉଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଗାଧେଇକି ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯିବି ପଳେଇନି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର। ନିମନ୍ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ ଖାଇକି ଆଇଲି। ତାପରେ ଫେରିକି ଆସୁ ଆସୁ ବର୍ଷା ପକେଇଲା, ଭିଜିକି ଆଇଲି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛି। ମାନେ ଦାଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ସବୁ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ଘର ତ କାଦୁଅ ହେଇନି, ଦାଣ୍ଡ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବୋଉ ଏ ପାଲଟା ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି କ'ଣଟା। ହଉ ଆଉ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଯେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ରଜ 3 ଦିନ ଯାକେ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ 3ଟା ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ବନେଇବାକୁ ଯିବି, ଦୂର ଦୂର ଜାଗା ଯିବି, ଭଲ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇବି। ଭଲ ଭଲ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ଇଆଡ଼େ ରଜ ପାଳନ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ହଉ ମାନେ ରଜ 3 ଦିନ ଯାକେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 4:22। ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ, ଯାଉଛି ତ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।